Ya, pili. Pili. Ano nga pili? Tigduro ah. Tolo, pili tolo. Astig. Bas adi. Pwede to dua? Oh, tolo nga ni tag tolo dali. Adila? Adi? Thank you. Oy, ako lang kay paborito ko yun. Ala din. Waray na Camilo. Thank you. Thank you so much. Follow niyo ako. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Dua lah. Tigdo wala ya? Wala ko na boy. Uy, kuha ko man niya. Dua lah. Dua dyan. Oo. Thank you. Boy, may balon ka mo? May daga mo balon? Ha? May daga mo balon? Di man kapalit. Nagbi-video. Tagduha. Vlogger! Oh, Diri! kalinaw. Makalinaw. Oh, kuha dua dali. Kalina Dua. Diri. Diri. Oh, sige. Salamat. Makalinaw. Salamat ah. Shout out na, shout out. Shout out kan Julius. Shout out kan Made. Mari umupon. Sige. Shout out. Ano sir? Chocolate dua. Ikaw mo? Ini sir, ini sir. Dua lah. Ini sir, pwede ini sir. Sige, pwede ito. Sir. Salamat sir. Shout out.